एक प्रोग्राम जालो माझे घर. आता माझे घर म्हणून कितें, आता प्रत्येक कडेन वचून माझे घर माझे घर माझे घर ही घोषणा चालूच आसा. आणि जो कालचो प्रोग्राम जो 2 मतदारसंघ घेवन करपाक सोदलेलो तो म्हणजे एक सांताक्रूज मतदारसंघ आणि दुसरो सान आंद्रे मतदारसंघ. हांव सान आंद्रे मतदारसंघाचो आमदार, पण म्हाका एक मेसेज येयली एक दीस पयलू की माझे घराचे जे हे आसा ते फाल्यां मेर्शे गांवांत म्हटल्यार मेर्शेच्या आलुवा हॉलांत जातले म्हणून. आता सान आंद्रे एक मतदारसंघ, सांताक्रूज एक मतदारसंघ, पण सांताक्रूज मतदारसंघाच्या मेर्शे गांवांत हे दवरपाचो कारण कितें? कारण एकूच आसा, कारण जी चिंबेल इंदिरानगर बस्ती जाल्ली आसा हेजे मॅक्सिमम म्हटल्यार 90% बेनिफिशियरी जे आसा ते हे भायले आसा. आनी एकाच लागून जेन्ना आमी पळयताले की काल तेंचो इव्हेंट जो जालो जेन्ना म्हणटाले सीएमान स्टेटमेंट केलो की सगळे पक्ष विरोधी पक्ष जे आसा तेंच्यांनी विरोध केलो आनी तेंकां तुमी दाखोवपाक जाय. म्हटल्यार कितें? विरोधी पक्ष जावं आरजी आसूं जावं गोवा फॉर्ड आसूं जावं काँग्रेस आसूं जावं आप आसूं तेंकां तुमी दाखोवपाक जाय. म्हटल्यार आयज अशें जाला की आमकां धमकी इनडायरेक्टली जे आमकां लोकांनी निवडून दिल्ले आसा, लोकांनी आमकां विधानसभेन पावयल्ले आसा, विधानसभेन जे आमी आवाज उठयता ह्याच कारणाक लागून कित्याक तुमी इनलिगलिटीज ज्यो केल्ल्यो आसा, जो भायल्यांनी इनलिगल आमचो जागे जे हाडिल्ले आसा आनी ते जागे हाडून तेंच्यांनी येदे व्हडले स्ट्रक्चर्स थंय बांदले, येदे व्हडली घरां बांदली, कोण कमर्शियलूय जाल्ले आसा आनी कमर्शियली ते काम करीत आसा आनी तेंकां तुमी म्हाजे घर म्हणून लिगलायज करता. आमचो डिमांड क्लियर आसलो की तुवें जो पर्सन ऑफ गोवन ओरिजिन जो डिफायन केल्लो आसा हेंकां तुमी डिक्लेअर करचे आनी तेंकां तुमी रेग्युलायज करचे. पण आयज तुमी कितें केलें की ह्यो ज्यो बस्ती आसा ह्यो सगळ्यो बस्तींक तुमी रेग्युलायज करपाक केलें. आनी दुसरे वाटेन तुमी अशें स्टेटमेंटां करता की हे करता हे विरोध करता, फक्त विरोध करता. आतां विरोध कित्याक लागून करता हे तुमकां सांगलें. दुसरें जेन्ना आमी पळयता की सान आंद्रे मतदारसंघात हितून इतलेंच कळटा की सान आंद्रे मतदारसंघाच्या लोकांक तुमी सांताक्रूज आपोवपाचो म्हटल्यार सान आंद्रे मतदारसंघाच्या लोकांक चड बेनिफीट ना. मॅक्सिमम बेनिफीट आसा पळय तो सांताक्रूज म्हटल्यार जी चिंबेल बस्ती आसा जी इंदिरानगर ते बस्तीक कशे भशेन तुमी तेंकां रेग्युलायज करपाक सोदता. जशें मनोजान सांगलें व्हिडिओ आउट जाल्ले आसा ते आओ आओ अपना सीएम आ रहा है, हमारा सीएम आ रहा है, हमारी पार्टी आ रही म्हटल्यार हे कशें आसा वोट बँक पॉलिटिक्स करपाचो हो प्रयत्न आसा. आनी टोटल हे म्हाजे घर जी सद्याक आतां चालू केल्या ही टोटल कॅम्पेन ही पीआर कॅम्पेन आसा, ही बीजेपी पक्षाची पीआर कॅम्पेन. हितून खंयच दिसना. कित्याक दिसना? कित्याक जेन्ना आमदार आसा आमदाराक एक ऑफिशियल लेटर तरी येवपाक जाय. तुमचे म्हाजे घर आसनाल्यार डेप्युटी कलेक्टरा कडेन विचारपाक गेले, पंचायती कडेन विचारपाक गेले, कांयच ना. म्हटल्यार कितें फॉर्मां दाखोवप, इलेक्शन करून धुकलप आनी म्हणप तुमकां रेग्युलायज करतले. तेंचे कडल्यान कितले पयशे घेता म्हणटा पयशे घेवन आमी रेग्युलायज करतले. म्हटल्यार प्रत्येक जे लोक आसा लोकांक कशे पिश्यान काडपाची ही टॅक्नीक जी आसा ही बीजेपी कडेन पावल्ली आसा. सो आमचो क्लियर कट जो स्टँड आसा हो स्टँड आमी तशेंच उरतले कित्याक आमी विरोधक म्हटल्यार आमी विरोध करपाक आसा. आमी तुमच्या वांगडा तुमची फोटिंगपणां ही जी आसा ती फोटिंगपणां घेवन फुडें वचपाक ना. लोकांक तुमी कशे पिश्यान काडटा. आयज प्रत्येक हांव जेन्ना भोंवता गांवांनी जेन्ना वयता लोक आयज म्हणटा बीजेपीच्या पासून कार्यकर्ते आयज म्हणटा तोंड डायरेक्ट म्हणटा आमकां काय ना. आयज ह्या भायल्यांक तुमी रेग्युलायज केले, आमकां एक कोमलदायज म्हटल्यार आमचे हितून कितलेच कोमलदायचे जागे आसा केन्नाच लोकांनी हाडून ते कॅप्चर करपाक वचोंक ना. ते सदांच रावले की बाबा आमकां न्याय मेळटलो, आमकां केन्ना तरी एक पॉलिसी येतली, आमकां खंय तरी एक 100 स्क्वेअर मिटर 200 स्क्वेअर मिटर जागो केन्ना तरी मेळटलो सरकारा द्वारे. पण ते केन्नाच जावंक ना. आयज तुम्ही हाऊसिंग पळत वचा हे भायले येवन कॅप्चर करता. आयज तुम्ही कोमलदास जाग्यान वचा भायले येवन कॅप्चर करता. आयज तुम्ही गव्हर्नमेंट जाग्यान वचा भायले येवन कॅप्चर करता. म्हटल्यार गोंयकारांक उरतलें कितें? गोंयकारांक कांयच उरची ना. आनी ते सायडीन आयज गोंयचो मुखेलमंत्री अशी स्टँड घेता की बाबा विरोधाक जाय आपणाक जाय म्हणून ओपोज करता. आपले म्हाजे घर हाडला म्हणजे कोणाक लागून म्हाजे घर? आयज आमचे स्वताचे म्हटल्यार आयज सामान्य गोंयकाराचे घर सारकें ना. आयज कितलेशे जाण रेंटाक रावता. आमी पळयता आमी जेन्ना भोंवता तेन्ना आयज दुकानचे झरी रडटा आनी ते सांगता आमकां रेंट पे करचें पडटा 10,000 15,000 20,000 30,000 रेंटाक रावचें पडटा फ्लॅटान जावं रुमान. म्हणजे ही परिस्थिती आयज गोंयकारांची येयल्ली आसा. आनी जे कोणांनी कॅप्चर केले तांकां तुमी रेग्युलायज केले. सो हितून क्लियर कळटा हो बीजेपी सरकार जो आसा हो बीजेपी सरकार फक्त हेंकां सपोर्ट करपाक आसा आनी ही वोट बँक पॉलिटिक्स करून तांकां कसो मतां घेवपाची होच प्रयत्न आसा.